একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, আমি যদি ভুল না বুঝি, বিজেপিকে ক্ষমতা আনতে চাইছে। কেন প্রশ্ন হলে আপনারা দেখবেন এই জনজাতি এলাকার মানুষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে দেখেছে, গণমুক্তি পরিষদ দেখেছে, সিপিএম দেখেছে, সিপিআই দেখেছে, টিএসপি দেখেছে, এনএসপিটি দেখেছে, এনসিটি দিয়েছে, আইপিএফটি দেখেছে, টিআরএফ দেখেছে, টিটিএনসি দেখেছে, তীব্রমতাকে দেখছে। আমি কারো বিরুদ্ধে বলবো না, একটা পার্টিও স্ট্যান্ড করতে পারলো না কেন? তার মানে তাদের মেন যে ইন্টেনশন, ইট ইজ নট ক্লিয়ার। বিজেপির ইন্টেনশন ইজ ক্লিয়ার। কি ক্লিয়ার? বিজেপি চায় সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এবং আপনারা জানেন জনজাতিদের ডেভেলপমেন্টের জন্য এই 7.5 বছরে কেন্দ্রে বিজেপি থাকায় এবং রাজ্যে বিজেপি থাকায় যে ডেভেলপমেন্ট করেছে, আমি বক্তব্যের মধ্যে সব বলেছি, সবটা ডিটেলস বললাম না। এই নিরিখে ভোট চায়। যদি আমাদের ডাবল ইঞ্জিনে এত কিছু করতে পারে, এই যে রাস্তাগুলি এরকম ছিল কোনো দিন? বিজেপি করেছে। এই যে জিনিসগুলি মকান দিয়েছে, জল দিয়েছে, ফ্রি রাইস দিচ্ছে, এবং আপনি জানেন যারা যারা সেলফ হেল্প গ্রুপ তাদের লাখপতি দিদি বানাচ্ছে, প্রত্যেকটির পিছনে ঘরে ঘরে রোজগার। বিজেপির মূল স্লোগান ঘরে ঘরে রোজগার। তো আমি বলবো, যেহেতু বিজেপি এডিসি এলাকা ক্ষমতা আসছে, সুতরাং রণবীর দেববর্মাকে যাতে বিরাট ভোটের ব্যবধানে জয়ী করে, সেই জন্য আমি সবার কাছে রাখবো। এবং আমি বলবো যে আপনি দেখেছেন আজকে মণিপুর বলুন, অরুণাচল বলুন, গোয়া বলুন, বিভিন্ন জায়গায় জনজাতিরা কিন্তু সবাই বিজেপির দিকে। তো সারা দেশের মানুষ আমি বলেছি, ইউপি, আসাম, উত্তরাখণ্ড, গোয়া, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, হরিয়ানা, অরুণাচল, ত্রিপুরা, মণিপুর, অন্ধ্র আমাদের সাপোর্টে হয়েছে, বিহার, মহারাষ্ট্র, সব জায়গায় বিজেপির পক্ষে। সুতরাং কেন এডিসির মানুষ ভুল করছে? আমি যাতে বিভ্রান্ত না হয়, আঞ্চলিক দল করে যেন বিভ্রান্ত না হয়, সুতরাং তাদেরকে বলবো যে সঠিক পথে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পদ্মবুবারে ভোট দেওয়া উচিত। আমি মনে করি, আমার বিশ্বাস এবার পদ্মবুবারের পক্ষে জনগণ রায় দিতে যাচ্ছে। আমারও অ্যাপিল থাকবে, বিশেষ করে আমার এলাকার মানুষকে, যে এডিসি এলাকার যারা বুজ্জনগর ওয়াকিনগর কেন্দ্রে আছে, তারা যেন আমাদের প্রার্থী রণবীর খুব ভালো ছেলে, আমি অন্যরা খারাপ বলবো না, কিন্তু তাদের আইডিওলজি ঠিক নাই। রণবীরের আইডিওলজি ঠিক আছে, সেই জন্য ভোটটা বিজেপির পক্ষে পড়া উচিত। এবং আশা করি শিক্ষিত সমাজ এবং বয়স্করা, মহিলারা সবাই এই লাইনে হাঁটছে। আমি তাদেরকে আবারও এই 5 দিন আগে আবারও অনুরোধ করছি, তারা যেন ভোট বিজেপির পক্ষে দেয়। স্যার, আপনারা কি মনে করে এখানে 14 বজনগর ওয়াকিনগরে বিজেপি জিততে পারবো? আমি তো দেখছি যে যতগুলি গাঁও সভা আছে, আজকে এখন পর্যন্ত বলতে পারি আমরা লিডিং আছি। কত লিডিং আমি বলতে পারবো না, এটা আমি গণক নই, আমি অ্যাস্ট্রোলজার না, কিন্তু বিজেপি লিডিংয়ে আছে। এবং এই 5টা দিন যদি আমরা কোনো রকম প্রবলেম কেউ না করি, সবাই যদি আমরা সুন্দরভাবে যার মতো ভোট দিলে বিজেপি আরামসে জিতবে, এমনি কোনো সন্দেহ নাই, এবং লিডিংয়ে আছে, আরও বাড়বে। কি বলবে? রাজ্য টাকা দেয় না, কেন্দ্র টাকা দেয় না বলবে। তো বিজেপি যদি জিতে এই অভিযোগ দিতে পারবে না। এত ধরে নিলাম, তাহলে বিজেপি যদি জিতে, তাহলে 5 বছরে সে ডেভেলপমেন্ট করবে। কার কাছে টাকা চাইবে? বিজেপির কাছে, কেন্দ্রের কাছে, রাজ্যের কাছে। তাহলে যদি আমি বিরোধী দল জিতে আবার তো এই কথা বলে ডেভেলপমেন্ট হবে না। তাহলে এই জন্যই বলছে ডেভেলপমেন্টের জন্যই এবার বিজেপিকে দেওয়া উচিত। তাহলে বিজেপি তো আর বলবে না যে পৃথিবীর থেকে টাকা পাই না, ওয়ার্ল্ড থেকে টাকা পাই না, এটা বলবে? তাহলে কাকে ভোট দেওয়া উচিত? এটা পরিষ্কার। বিরোধীদের ভোট দিলে কিন্তু যদি কোনো কারণে জিতবে না, জিতে
তাহলে বলবে আমরা তো কেন্দ্র থেকে টাকা পাই না। তাহলে কার ক্ষতি? ট্রাইবেলদের ক্ষতি। তাহলে আমি যে টাকা দেবে তাকে ডাইরেক্ট ভোট দিয়ে দিই। বুঝাতে পেরেছি? जों जे दिनैसिम नमने सान्दी फैयो अपने यागुलो जागा जागा जों नमने जों नखरे जे कैम्पिंग थांपुरनो जों जे साइमाखा जे जनगण बरक नाखिया ताख्लानि इयारो 2026 2021 सेन्टिमेंट बोर्ड अब क्लियर 2026 डेवलपमेंट बोर्ड से क्षेत्र में जनगण नासिंजाक बोर्ड बागै 12 तारिख नासिंजाक 12 तारिख जनगण पद्मबु आणि थाचिंगो रायनाय अब क्लियर आपन बागै जखन पारा पारा हापुरो न जोंनो जे सिनि जनगण जे जोंनो आसास लिमानि ताख्लाय जेसे कपनो एडिसिओ पद्मबु बार फाइने नांगो कारण बर मनो सावो सेंट्रल जे तंग पावर बीजेपी स्टेट जे पावर तंग बीजेपी सेम न राज्यबो सिनि एडिसि हापुं बीजेपी खाकाय डेवलपमेंट काहा मुंनायाव कासा बरनि बिसास ए बिसासनि समु सामु थांनाय नर सिवो सिनियर मेसिन इस्तेहार नुखाना जे ताबुक त्रिपुरा TTADC त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ताबुक TTC खलायनाय TTC मा परे सिनि डाइरेक्ट फंडिंग नाय सिनि एडिसि हापांगो डाइरेक्ट फंडिंग हाके जोंहा फान्ड बाय गोबां डेवलपमेंट जिनिस खालामनाय साख्रि गोबां खालामनाय गोबां रिक्रुटमेंट जों खालामनाय से क्षेत्रआव बर' नासिङै दङ आबनि बागै आं आसा ताइ बिसास 14 बुजुं वाकिनावरो हेंसिनि मिनिस्टार सार्भिसका जों लिटनो दङ लीड किन्तु बसुक लीड सिनि एक्युरेट जों हिसाब तो साइरिमिया ताख्लाय एडिसिओ 100 to 100 सरकार जानाय बीजेपी गभर्नमेंट गुबुननि बदलनि बिखासे 28 नुमानाय हनै प्रजात खालाय दङ तमा कांग्रेस तमा CPM तमा तिप्रा मथा नि पार्टी खातिले 28 सीट दमानाय हनैवा सुबि दं सार 28 नि बिसिङाव 28 जों टार्गेट के खालाय दङ जखन लेजार गनो आफु सायमानाय 28 जों गयतेमा आनि बिसास 28 नुमानानै लुकुरंनो ताम को जानायनि पखानि ani 14 budung wakina wani lukurna amon kesanai government फाइने एडिसि 17 तारिख सिनि इलेक्शन लेजार सपोर्ट इमानि जागुलो विदिन मात्र 3 मानि बिसिङो जे लामा कासा इट ब्रिक सिलिं तमनि जे लामा कासा इट ब्रिक सिलिं तमनि न सिमना विधानसभा 3टा बिसि मान्दाइ विधानसभा 4टा बिसि এই 7টা बिसिओ गोबां रुट सामजाया दाबो दङ कम्युनिकेशन खेमिया जेता गारि थाङमिया आलामानो आनि फार्स्ट प्रायोरिटी 3 मास सिमसिं आं खालामनाय कारण आं कत्रके सारगो अरनि कैंडिडेट हिसाबै तांगे आं कत्र सारंखाय आं नरेंद्र मोदीनि दल मानिक साहाजिनि दल केंद्र आनि सरकार दङ राज्य आनि सरकार आमन बगे आं कत्रके सारगो अ जागाव 3 मास सिमसिङो अ 7टा बिसि जे रुट कानेक्शन जारनो आं कानेक्शन खालामनाय आं दायित्व नावै साव सुरु मसिमिया ताबसु जरा सरकारी केव फेसिलिटी मायांगै तंखा इलेक्शन परेवो दातो कोड अफ कन्डाक्टनि कारणे जों कुनु सरकारी फेसिलिटी रिमिया कुनु कारणे रां पैसा करेनु खुनु बरना कयो इलेक्शन कोड अफ कन्डाक्टनि परे केव परिवार चलियांगै तंखाय जों रेशन कार्ड फिरमाय मायार सेबसा मायांगै तंखाय आबनो दायित्व आङाव सावो आबो आं सरकार मादि आं खालामनाय सुदु मसिमिया सिनु बयस्क बाता केव बन्चना खाजिगै तंखाय आ बन्चना हते मुक्त खालायनानै दायित्व नावैनो आखिना सद बुजुं वाकिनगर दायित्व नावै समय ताङै नहजा अच्छा सर ते किसे सुंगमों तिनी ओ जगह मीटिंग खलाई तिनी पुइलाव किसे से केबं मुआ से के सिग्री शहर खलाई जा कहि माने अब बाहाय एक्चुअली सिग्री शहर माने ताम साजनाय गोबां मा दिनो नसिनो सिग्री शहर खलाई दङ बर' रक आ सिग्री शहर न किरिया आ सिग्री शहर न मानिया माने कारणे न तिनु खाना बर' फाजाक बोखा थनि फाजाक हासि जेसपन न बार वाति कतर फाइदन बीजेपी न ताइकेबा आरतिरमिया जेसपन बदल हाइपन आरतिना नाचुन अब आरतिरमिया कारण म नरेंद्र मोदी दल ताके सांगन कक साने ओ बीजेपी दल जतने से तिप्रासन हामजानाय दल ओ बीजेपी दल जतने से तिप्रासन हामजानाय दल विरोधी दल सब बीजेपी र तिप्रासन हामजाय आबनि उत्तर आंग्रा मुसंग बीजेपी र जतने से हामजानाय तिप्रासन आबनि प्रूफ मन चिनी महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक किनमुंगै एयारपोर्ट क्लेरिका चिनी रिसानो सन्मान रिखा चिनी बर्मरा हाताइनो हाताइ कतर सलाम रिखा आथार मुरानो हासिक बेराम सलाम रिखा गन्दा तैसानो गन्दा सरनो गन्दा तैसा सलाम रिखा म हाखे चिनी जेटा कमाजाक तंगमानि न चिनी बीजेपी तिरुक तुबि दं सुरु म सिमिया रियां शरणार्थी चिनी बुकुंबारा रियां शरणार्थी
এত বছর যে সময় চাঙ্গি তংমানি আপনার সমাধান খানি সাবো বিজেপি আপনি বাকি आं दाबी खायो बीजेपी हिंकै सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास से कारण आं सब बीजेपी नो 50% जतन हामजानाय ताबुक एडिसिओ नर नुजाखो बीजेपी हां साबनि जों नुजाखो जखन बीजेपी हाबं चावन एडिसिओ डेभलपमेंट तामने हिन जेतावान सुमाया आबनंनाय आसन More one important point.